Donc, bonjour tout le monde déjà. En ce qui concerne la matrice qu'on va entamer, c'est la matrice McKinsey. Donc, la matrice McKinsey, c'est une matrice qui بانت عندنا في الدومين ديال الماركتينغ stratégique après la matrice BCG. Donc, elle a été créée par le cabinet McKinsey. C'est un cabinet très très connu dans le monde entier. Un cabinet d'études, un cabinet d'analyse stratégique. Le cabinet McKinsey, ils ont créé la matrice. بحال ديك la matrice BCG اللي كنا شفنا. ولكن la matrice McKinsey عطاتنا beaucoup de choses qui sont nouvelles. Ils ont ajouté pas mal de choses. Ils ont essayé de corriger les problèmes اللي كانوا في la matrice BCG. ديك la matrice BCG كنا شفنا بأنه فيها pas mal de problèmes. Le critère de la part de marché relative n'était pas un bon critère. Parfois, il y en a ما عندهاش une position qui est moyenne, etc. etc. La matrice McKinsey, elle a essayé de corriger ce problème. Alors, la matrice McKinsey, quand elle est apparue, en considération deux critères. Je dis les critères qui ont été pris en considération. Donc, comme vous voyez, on a un premier critère, la position concurrentielle. Alors, هنا ما خداوش غير la part de marché relatif. Mais McKinsey, ils ont pris la position, قالوا لنا غناخذوا la position concurrentielle. وقالوا لنا بأنه la position concurrentielle تقدر تكون une position concurrentielle faible, moyenne ou forte. C'est-à-dire عندي مثلا un DAS ولا une activité. هاد l'activité تقدر تكون عندها une position faible, تقدر تكون عندها une position moyenne ou une position forte. Voilà, donc là on a donné la position moyenne. Très bien. La deuxième chose اللي زادتها la matrice McKinsey قالت لنا انه باش نعرفوا la position concurrentielle, on va pas se baser seulement على la part de marché ou la part de marché relative بحال la BCG. Non. McKinsey قالت لنا بانه باش نعرف la position concurrentielle d'une entreprise, je dois prendre en considération un ensemble de critères. Un ensemble de critères. Quels sont ces critères? La part de marché, c'est juste un petit critère, le critère صغير باش نعرف ma position. Mais, خصني ناخذ en considération l'image de marque, par exemple. Je dois prendre en considération la notoriété, c'est-à-dire est-ce que ma marque, est-ce qu'elle est connue ou non. ناخذ en considération ma capacité de production, ناخذ en considération la distribution, la communication, la publicité, ma gamme de produits, la diversité de mes produits, mes ressources humaines, etc. etc. Donc, McKinsey, je vais te باش تعرف مثلا هاد la position concurrentielle, tu dois te baser sur un ensemble de critères. وكنديروا une combinaison, on va voir comment combiner les critères باش نلقى la position concurrentielle. واش la position اللي عندي, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est faible. Alors, حنا من بعد نشوفوا comment on fait pour combiner tous ces critères. Alors, c'est le premier critère بالنسبة la matrice McKinsey, هو la position concurrentielle. وعندنا فيه 3 niveaux, une position forte, moyenne, faible. دابا غنشوفوا le deuxième critère اللي كيكون متعلق بالمارشي. La matrice McKinsey قالت لنا انه le deuxième critère qu'on va prendre en considération, c'est l'attractivité du marché. اول حاجه شنو كنعنيو بالاتراكتيفيتي؟ L'attractivité, c'est-à-dire l'attirance du marché. Est-ce que le marché, est-ce qu'il est attirant? Il est attirant بالنسبة pour qui? Pour les entreprises. ملي كنقولوا attractivité du marché, ou un marché attractif, c'est un marché qui est attirant qui attire les entreprises pour investir.
دونك هنا قالوا لنا انه المارشي يقدر يكون فيه ثلاثه الحالات عاوتاني. سواء ان مارشي كي تري اتراكتيف، c'est-à-dire un marché très attirant qui attire les entreprises pour investir. هو المارشي اللي غتكون فيه نورمالمون لا دوموند كثيره، غتكون فيه مثلا يكونوا فيه لي فونت طالعين، يكون فيه لو شيفر دافير الفي اكسيتيرا اكسيتيرا. كاين ان مارشي اللي يقدر يكون موينمون اتراكتيف ولا فيه اون اتراكتيفيتي موين، c'est-à-dire un marché qui est assez stable. وكاين ان مارشي qui est faiblement attractif، c'est-à-dire il n'est plus attractif، ما بقاش كي اتيري الشركات pour l'investissement. هو جينيرالمون ان مارشي اللي كيكون قرب لا فاز دو ديكلان. دابا عاوتاني باش نعرفوا لا سيتوياسيون دو مارشي، واش هذا المارشي مزيان ولا ما مزيانش ولا موين اكسيتيرا، عندنا عاوتاني قالوا لنا ان انسومبل دو كريتير اللي غناخذوهم كونسيديراسيون. دونك شنو بحالاش مثلا قالوا لنا غناخذوا لو طو دو كرواسونس. دونك ها هو لو طو دو كرواسونس اللي كنا شفناه في لا ماتريس بي سي جي كوم كريتير برينسيبال. McKinsey, c'est juste un petit critère pour déterminer l'attractivité d'un marché. قالوا لنا نقدروا نشوفوا مثلا لو نيفو دو لا دوموند، c'est-à-dire كيفاش دايره لا دوموند في المارشي. نقدروا نشوفوا لا rentabilité. Est-ce que le marché il est très rentable? Est-ce qu'il est moyennement rentable? ou là il n'est pas du tout rentable. وكل ما كان bien sûr المارشي très rentable وكل ما كانت فيه دوموند كثيره كل ما بالنسبه لنا il est plus attractif. كنشوفوا مثلا لو نيفو دو لا كونكورونس، la législation, les impôts et les taxes, les barrières d'entrée, les barrières de sortie, etc. etc. Donc, هادو كاملين دي كريتير عاوتاني اللي غيعطيني فكره واش هاد المارشي اسكو سي ان بون مارشي ولا. دونك منين كنشوفوا لا ماتريس، دابا اوني في لا تروازيام باج، تشوفوا معايا هاد الطابلو، عندنا لا ماتريس كتكون بهاد لا فاسون. دونك عندنا فيها لي دو كريتير، لا بوزيسيون كونكورونسييل faible, moyenne, forte, ou l'attractivité du marché. C'est-à-dire faible, moyenne, forte. Mais quand on va croiser les deux critères, il y a 9 situations. Donc, شحال حاجة جديدة جات بها la matrice McKinsey. عطاتنا deux critères les plus larges، ماشي محدودين بزاف. عطاتنا هاد les situations moyennes. عطاتنا plus de choix stratégiques, 9 situations. Donc ولات عندنا la matrice كتعطيني 9 situations au lieu de 4 اللي كنا شفناهم في la matrice BCG. La position concurrentielle ديال l'activité كتعطيني فكرة على sa rentabilité. Donc كل ما كانت l'activité عندها une position forte كل ما بالنسبة لنا عندها une rentabilité plus élevée. كل ما كانت la position عندنا faible كل ما بالنسبة لنا l'activité elle est moins rentable. Donc elle ne génère pas vraiment de bénéfices. عندنا le deuxième critère de l'attractivité كيعطيني فكرة على l'investissement. Donc كل ما كان le marché très attractif ou fortement attractif كل ما il nécessite plus d'investissement. C'est clair, un marché اللي كيكون مثلا en forte croissance fait une forte demande, il attire beaucoup d'entreprises, donc un marché qui est très rentable, il fait vraiment une consommation كثيرة. Donc c'est un marché اللي je dois investir ou je dois investir. Marché اللي l'attractivité ديالو elle est faible. Donc un marché مثلا qui est en phase de déclin ou قريب la phase de déclin fait une demande qui est faible, etc. Donc c'est un marché qui n'est plus attractif. Donc بالنسبة لي صافي ما كيحتاجش investir فيه ولا ça mérite pas vraiment un investissement. Donc غنشوفوا شنو هما les différentes situations اللي كتعطينا la matrice McKinsey. Donc كتعطينا un ensemble de situations. On va voir شنو هما هاد les situations بعدا وعاد après غنشوفوا كيفاش comment on peut positionner l'activité في وسط la matrice. اول حاجه دونك غنبداو بلا ميور سيتوياسيون هي هذيك لاكتيفيتي اللي كتكون عندنا فيها اون بوزيسيون فورت ان مارشي فورتمون اتراكتيف اون اكتيفيتي. دونك حنا غنشوفوا دابا واحد لا زون اللي كتسمى لا زون
de renforcement surtout. Donc la meilleure zone هي اللي en bleu. انا غنشوفوا دونك هاد لا زون ومن بعد دونك عاد غادي نشوفوا لي زوتر سيتوياسيون. دونك عندي باغ اكزومبل هاد لا بروميير زون هي اللي كاينه اون هو ا غوش فوق ا غوش. دونك اون بوزيسيون كونكورونسيال فوق ان مارشي فورتمون اتراكتيف. هادي بحال سي اون اكتيفيتي فوديت بحال لي اكتيفيتي فوديت حيت لاكتيفيتي الا كانت في هاد لا سيتوياسيون ça signifie qu'elle a une très bonne position concurrentielle. C'est une activité très rentable, un marché très attractif, qui est en très forte croissance. Donc, les activités vedettes, les connaissances dans la matrice BCG. Donc, automatiquement, c'est une activité où on doit investir de façon très forte pour maintenir la position. Donc, l'objectif, c'est maintenir notre position concurrentielle, bien sûr. On cherche à garder avec la position du leader, il est parmi les leaders. Ou bien sûr, pourquoi pas la renforcer. Donc, elle correspond un peu les activités vedettes. Je vois la deuxième situation. Il y a la case qui est au-dessous de la première. Donc, une position moyenne, un marché fortement attractif. Donc, une position moyenne, un marché fortement attractif. Donc, il y a la case اللي تحت من هاد الاولى اللي شفنا. دونك هاد لاكتيفيتي الا جينا نشوفوا لا بوزيسيون قلنا elle est moyenne, donc activité moyennement rentable, mais elle est située dans un très bon marché, qui est très attractif, un marché qui connaît une très forte demande, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bien sûr, on doit investir dans l'activité. Donc, on doit investir, pourquoi? Pour améliorer sa position. باش l'activité اللي كانت في هاد لا كاز تولي في لا كاز اللي فوق منها. On va investir les produits, leur emballage, la communication, la distribution, etc. Donc, on va investir. Pourquoi? Pour augmenter sa part de marché et ses ventes et bien sûr améliorer sa position. Donc, c'est une cause où on doit investir aussi. Je vois la troisième situation, il y a l'effort au l'ouest, en haut au milieu. Donc, c'est une activité qui a une position forte dans un marché moyennement attractif. Donc, une position forte dans un marché moyennement attractif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation? Bien sûr, dans la situation, la position, elle est très bonne. Donc, on est parmi les leaders. On a une position forte. On a une activité très rentable. Situé dans le marché moyennement attractif. شنو هو moyennement attractif? Une demande اللي قربت تولي stable, un marché اللي في la fin de la croissance ديالو, donc تقريبا سالات la croissance ديالو وبدا يدخل لواحد لا phase de maturité. دونك هاد لي زاكتيفيتي راه حتى هما تقريبا بحال دي فاشالي. علاش؟ حيت كتكون لاكتيفيتي تري رونطابل. l'investissement اللي غيحتاج سي ان انفستيسمون assez moyen. L'investissement moyen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire ce qu'on appelle des investissements sélectifs pour maintenir notre position concurrentielle. شنو هما les investissements sélectifs? Alors, c'est un concept qu'il faut aussi retenir. On va en parler pour la première fois. Le premier cas, qui est le marché en très forte croissance, des investissements intensifs, c'est-à-dire des investissements de façon très forte. Mais quand le marché qui a une sorte de stabilité, quand il arrive à la phase de stabilité, ou là quand il est très proche de la phase de maturité, تكون l'attractivité moyenne. كنديروا هاد les investissements sélectifs. شنو هما؟
Les investissements sélectifs, c'est-à-dire je vais sélectionner les produits au niveau de l'activité sur lesquels on va investir. Donc, في l'activité ou le DAS, غنختار شنو هما les produits dans lesquels je vais concentrer mon investissement. أنا نعطيك بحال comme exemple. مثلا عندي comme activité les téléviseurs par exemple. Donc, on a les téléviseurs. Alors, في هذه l'activité ou في هذا le DAS téléviseur, qu'est-ce qu'on a? عندي مثلا je commercialise les activités, pardon, les produits مثلا les téléviseurs LCD, je commercialise les téléviseurs LED, je commercialise les téléviseurs smart, les télévisions 3D, les télévisions 4K, etc., etc. Donc, on a un ensemble de produits pour l'activité. L'investissement sélectif, je vais concentrer mon investissement sur les produits qui ont une demande كثيرة. واحد لو داس مثلا les télévisions smart هما اللي عليهم demande كثيرة pour le moment. Donc je vais concentrer mon investissement à la smart. 3D غتكون هي بالنسبة لي l'avenir, la même chose, concentrer l'investissement على les 3D. Donc هذا هو le principe de l'investissement sélectif. ناخذ un autre exemple. عندي مثلا l'activité produits laitiers. هاد l'activité produits laitiers, les produits اللي فيها مثلا عندي le lait, عندي les yaourts, عندي les jus, عندي le fromage, عندي الجبن, عندي اللبن. مزيان. Donc l'investissement sélectif, c'est-à-dire je vais sélectionner quelques produits, l'activité produits laitiers, fin غادي ندير mon investissement. Par exemple, mon produit ولا le produit اللي كيبان ليا كيحتاج d'investissement مثلا هو les yaourts عليهم toujours une demande ou le lait. Donc je vais concentrer mes investissements vers les deux produits. Voilà, donc les trois premières situations que vous voyez en bleu, هادو هما les meilleures situations اللي تقدر تكون فيهم une activité. Donc c'est parmi les meilleures situations ou c'est ce qu'on appelle la zone de renforcement. Alors, عندنا la deuxième zone هي واحد la zone اللي غنشوفوها دابا en jaune. هاد la zone qui est en jaune فيها des situations plus ou moins moyennes. غنبدا بهاد الاولى اللي كاينه en bas à gauche تحت على اليسار. Une position faible, un marché fortement attractif. Position faible, une activité qui détient une faible position, donc c'est une activité qui n'est pas rentable بالنسبة l'entreprise, عندها fait une position faible, une part de marché faible, mais qui est située dans un marché à forte croissance, un marché très attractif. Voilà. Donc l'activité n'est pas très rentable, et le marché c'est un très bon marché. Là, je suis classé, je suis positionné parmi les derniers, le marché مثلا des jeux vidéo. C'est un marché qui est en très forte croissance. On est classé parmi les derniers. Donc le problème, là, c'est au niveau de mon activité, mais au niveau du marché. Classé le dernier le marché des smartphones. Une position faible, un très bon marché. C'est l'activité qui est dans la situation. Il est général de la liaison un peu à la BCG, c'est comme les dilemmes. Les dilemmes. حيت عندها une position faible, un marché très attractif. تقريبا بحال un dilemme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas? Bien sûr, soit je vais investir pour améliorer ma position, ou je vais abandonner. Donc, investir parce que le marché il est en très bonne situation. Donc,
Qu'il y a la demande, qu'il y a les clients, qu'il y a la consommation. Donc, je dois investir plus dans la publicité, l'innovation, etc. pour améliorer ma position. Ou là, si je n'ai pas le choix, je vais abandonner vu que l'activité n'est pas rentable pour moi. Voilà. Donc, je vais obtenir l'autre situation, mais qui est l'autre côté, en haut à droite. فوق كاع اليمين une position forte, un marché faiblement attractif. هذه عاوتاني العكس ديال هذه اللي دوينا عليها دابا. عندي une position très forte في واحد l'activité où je détiens une très bonne part de marché, mais elle est située un marché faiblement attractif. Comme quoi, comme exemple, في صالة المغرب téléphone fixe. في صالة téléphone fixe. عندها une position très forte, un marché qui n'est plus attractif. Un marché اللي la demande ولات فيه قليلة بزاف. La demande vraiment très faible. Les ventes غادي كينقصوا. راه ملي كنقول لا دوموند ولا لاتراكتيفيتي فaible ما كتعنيش انه لا دوموند ما كايناش. نو، سا سينيفي انه لا دوموند او لي فونت ولاو في المارشي من عام لعام ولاو غاديين كينقصوا. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire في هذا لو كا؟ بحال قلت لكم انا ليكزومبل لو بلو سامبل تيليفوني فيكس بالنسبه لماروك تيليكوم. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là؟ هذه عاوتاني تقريبا بحال لي فاشالي. علاش؟ حيت l'activité est très rentable ou elle ne nécessite plus l'investissement. صافي ما بقاتش كتحتاج كاع l'investissement في مرة. Donc, bien sûr, l'objectif c'est de la garder, la maintenir le maximum possible. On cherche à la rentabiliser, c'est-à-dire profiter le maximum possible de ses bénéfices. Bien sûr, on va utiliser sa rentabilité pour investir les activités qui connaissent surtout des marchés en forte attractivité. Donc, كنقدروا ناخذوا الفلوس من هذه l'activité ou on va la dépenser dans les DAS qui connaissent des marchés en très forte croissance. Donc, c'est aussi une sorte de vache à lait. Il a besoin de la liaison à la BCG. Des activités qui sont très rentables et qui ne nécessitent plus d'investissement, parce qu'il n'y a aucun investissement. Donc l'entreprise, elle doit les garder tant qu'ils sont rentables pour elle, bien sûr. Alors, je vois la dernière situation, la zone, les en jaune, il y a la case, le milieu, le milieu de la matrice. La case, le milieu, c'est une case ولا إلا كان عندنا l'activité في هذيك la case, ça signifie que sa situation elle est très moyenne dans tous les niveaux. عنده une position moyenne, un marché moyen, moyennement attractif. Donc l'objectif dans ce cas-là, bien sûr, c'est le maintien. On va maintenir ce DAS, on cherche à le garder comme tel qu'il est. علاش؟ حيت بالنسبة لنا il est moyennement rentable. Donc on fait bien sûr des investissements qui sont aussi sélectifs de temps à autre, certains produits au niveau du DAS pour garder l'activité surtout dans cette position. Donc la priorité c'est de la garder dans cette position. Donc comme vous voyez, on a la situation ou les DAS ou les situations qui sont en jaune, ce sont des situations qui sont assez moyennes. La priorité بالنسبة لنا في هذه les activités c'est de les garder surtout. Donc on cherche à les garder, on cherche pas à les perdre. بالنسبة لنا la situation ديالهم elle est très moyenne, mais ما خش نوصلوا لهاد لا زون روج اللي حنا غنهضروا عليها من بعد. Alors la zone rouge عندنا فيها هاد la première situation هي داك l'activité اللي en rouge en bas. عندنا فيها une position faible, un marché moyennement attractif. Donc, une position faible,
un marché moyennement attractif. Donc, activité qui n'est plus rentable, elle n'est pas du tout rentable, un marché qui est moyennement attractif à ce stade. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Dans le cas, la meilleure solution la moins risquée, c'est d'abandonner. Il faut, il faut abandonner l'activité. Il est régulier, le marché il est moyennement attractif, etc. Même si on n'a pas saisi l'occasion, mais le marché en forte attractivité. On n'a pas saisi l'occasion. Donc, de préférence ici, la meilleure solution, ou la moins risquée, c'est l'abandon. Maintenant, l'autre situation, il y a l'activité qui a une position moyenne, un marché faiblement attractif. Donc, هنا هذه ردوا فيها البال. Position moyenne, rentabilité moyenne, un marché faiblement attractif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on ne va pas abandonner immédiatement. ما نديروش un abandon immédiat. علاش؟ حيت بالنسبة لنا l'activité elle est moyennement rentable. L'activité elle génère la rentabilité moyenne. Donc, je ne dois pas l'abandonner. بالنسبة لي génère une rentabilité moyenne. بحال اللي قلت لك مثلا اورانج او انوي التليفون فيكس اتصالات قبيله قلت عندها بوزيسيون فور مي مثلا خديت انوي في الفيكس وي اون بوزيسيون تري موين ان مارشي فيبلومون اتراكتيف. علاش جو في با ابوندون؟ حيت باقا ال جينير واحد لي مينيموم دو رونطابيليتي. دونك اش كنديرو؟ كنقدر ندير سكون ابل لابوندون بروغريسيف. شنو هو l'abandon progressif? C'est-à-dire, je vais abandonner étape par étape. أول حاجة, j'arrête l'investissement. Je ne fais plus d'investissement avec l'activité. Je garde seulement les produits ou les coûts de production اللي كيتخسروا. ما كنبقاش ندير des investissements où je garde l'activité وكنبدا نفكر في لابوندون ايتاب بار ايتاب. سيتادير غنبدا اول حاجه مثلا هذيك لاكتيفيتي كنبدا نقص عليا لي برودوي لي موان رونطابل لي زارتيكل لي موان رونطابل كنحيدهم. الوغ باش نشرح لكم مثلا انا كنبيع بار اكزومبل لو مينيرال. مثلا كنبيع لو مينيرال وعندي لاكتيفيتي في هاد لا سيتوياسيون. عندي واحد لا الي موينمون رونطابل مي المارشي صافي ولا كيبان ليا المارشي ني بلو اتراكتيف. شنو غندير في الماء؟ غنقلب مثلا بالنسبه لي ديك لا بوتاي ديال 5 لتر بالنسبه لي ان با تري رونطابل. دونك جو في لابوندوني وغنخلي لا بوتاي ديال 1 لتر ودمي هذيك باقا خدامه مزيان كتباع. دونك جو في لا غارد. Donc c'est ça le principe d'abandon progressif. Alors, finalement, عندنا la dernière situation هي ديك l'activité اللي تحت على اليمين كاع l'extrémité, une position faible, un marché faiblement attractif. Donc, هذه bien sûr c'est équivalent du poids mort. Donc, on doit l'abandonner immédiatement puisque l'activité n'est pas rentable ou le marché n'est plus attractif, donc c'est pas la peine de la garder. Voilà, donc هادو هما les différentes situations اللي كتعطينا la matrice Mackenzie. Les trois dernières cases, c'est la zone d'abandon, avec la zone rouge, donc c'est la zone d'abandon. عندنا ستة ديال les situations pas mal, هادوك les situations en jaune ou les situations en bleu. Donc ce sont des situations les situations en bleu, ce sont des bonnes situations. Les situations en jaune, ce sont des situations assez moyennes. Mais les situations en rouge, ce sont les situations les plus critiques de notre ou les situations les plus difficiles pour une activité. Donc, c'est la zone d'abandon ou la zone que l'entreprise essaie toujours d'éviter, bien sûr, au niveau de son portefeuille d'activité. Alors, donc, هنا كنشوفوا un peu la valeur ajoutée اللي جات بها la matrice Mackenzie par rapport à la matrice BCG. عطاتنا des situations مزيان، عطاتنا
plus de choix, plus de solutions. Donc, par rapport à la BCG, اللي كتعطينا juste 4 ديال les situations. Alors, d'abord, pour positionner les DOS au niveau de la matrice. أول حاجة, comme vous voyez, la matrice, elle n'est pas numérotée. C'est-à-dire, ما فيهاش des paramètres. Très bien. هاد لي ماشي بحال البي سي جي كنا شفنا كتكون 0 1 10 لا بار مارشي ريلاتيف و كروسونس اكسيتيرا. هنا ما عندنا اوكان بارامتر. علاش؟ هاد لي بارامتر حنا اللي غادي نديروهم. دونك سي نو كي فون كريي déterminer les paramètres de la matrice. Comment on va faire? Alors, à travers un exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple. On a la page suivante. Alors, هنا عندنا واحد l'exemple فيه la position concurrentielle. عندكم واحد le barème فيه la note et l'appréciation 1 2 3 4 5. هذوك les notes حنا غنشوفوا شنو كيعنيو. Mais bon, مثلا une note de 1 signifie que l'entreprise عندها un désavantage concurrentiel fort. شنو هو? Qu'est-ce qu'on veut dire par un désavantage concurrentiel fort? Ça signifie que l'entreprise elle a de grands problèmes في واحد لو كريتير. الا كانت عندي واحد لا نوت ديال واحد حنا كنا بحال اللي شفنا وريتكم في لا بروميير باج. لا بوزيسيون كونكورونسيال عندي فيها بزاف دي كريتير انهم بار دو مارشي ونوتوريتي اكسيتيرا اكسيتيرا ايماج دو مارك انسي. الوغ الا كانت عندي مثلا واحد لا نوت ديال واحد كتعني انه الشركه في هذاك لو كريتير elle est en mauvaise situation. Elle a un désavantage concurrentiel. 2, elle a un désavantage concurrentiel moyen. 3, c'est-à-dire que la situation elle est équilibrée. 4, elle a un avantage concurrentiel moyen. Une note de 5, c'est-à-dire qu'elle a un avantage concurrentiel fort. On va voir les notes, mais on va voir le tableau. Donc, dans le tableau, vous allez voir les critères. دابا هنا on est في la position concurrentielle. حنا نعتبروا هذا مثلا واحد لو داس. حنا on veut présenter le DAS smartphone par exemple. Donc عندي le DAS smartphone, je veux le présenter في la matrice. Alors les critères اللي عندي la part de marché, la gamme de produits, efficacité de la force de vente, efficacité de publicité, compétitivité des prix, la distribution, capacité de production, maîtrise de coûts, qualité de produit, etc. etc. Donc, un ensemble de critères, on doit les combiner باش نلقاو la position concurrentielle. هنا عندنا واحد la colonne فيها le poids. شنو هو le poids? Le poids كيعطيني فكرة عن le critère le plus important باش نعرف la position concurrentielle لواحد l'activité. مثلا هنا عندنا 0.1 0.05 0.05 اكسترا. قلنا حنا عندي مثلا لاكتيفيتي سمارت فون. فين هو الكويفيسيون الكبير؟ هو لا كاليتي دي برودوي. دونك بالنسبه ليا هذا اش كيعني انه لو مارشي ولا بالنسبه لاكتيفيتي سمارت فون اهم كريتير باش نعرفوا لا بوزيسيون كونكورونسيال هو لا كاليتي دو سمارت فون. Très bien. عندي la part de marché فيها 0.1 donc c'est un critère moyen. عندي la gamme de produits فيها 0.05 la force donc هادو ce sont des critères اللي ماشي مهمين بزاف باش نحسبوا la part de marché pardon باش نعرفوا la position concurrentielle. Très bien. Total des poids c'est 1 donc la majorité du temps c'est 1 كيكون هو واحد هو التوتال. دابا غنشوفوا هاد لي نوت. دابا غنرجعوا للبارين. هنا الا شفتوا معايا في الطابلو مثلا انا غنمشي لهذاك لو كريتير اللي مهم باش نشرح به. كاليتي دو برودوي عندنا فيها اون نوت دو 3. اش كتعني ليا اون نوت دو 3 في لا كاليتي دو برودوي؟ كتعني انه هاد الشركه اللي حنا مثلا خدامين عليها اللي غنخدموا لها هاد لا ماتريس كتعني انه لا كاليتي دو سي برودوي الي موين على حساب الباريم اللي تبع. هاد الشركه عندها واحد لا نوت ديال 4
la situation financière وربعة في la distribution وربعة في la publicité. اش كتعني؟ كتعني انه لونتربريز عندها افونتاج كونكورونسيال موين في هاد لي كريتير. دونك لا بوبليسيتي هاد الشركه راها مزيانه، في لا ديستريبيسيون راها مزيانه، عندها واحد لا نوت ديال جوج في لا غام دو برودوي. دونك شنو كتعني هاد لا نوت دو في لا غام دو برودوي؟ كتعني انه في لا غام دو برودوي عندنا ان ديزافونتاج كونكورونسيال موين، c'est-à-dire عندنا ان بروبليم في لا غام دو برودوي. عندنا اون نوت دو في لا ميتريز دي كو، كتعني انه الشركه ما كتميتريزيش لي كو ديالها كوم يلفو. دونك فوالا هادو هما لا سينيفيكاسيون دهاد لي نوت. دابا انا علاش هضرت على هاد الشيء؟ هي باش نفهموا شنو كيعني لنا هاد لي نوت، هاد لو بوا وهاد لا نوت وهاد البارير. اما الكالكول ساهل، الكالكول الي تري سامبل، نحسبوه غير بخشيبات تري سامبل. مي لو بلوز امبورطون هو هاد شنو كتعني لنا بعدا هادشي. لو بوا كيعطيني فكره على الكريتير اللي مهم باش نعرفوا لا بوزيسيون، ولا نوت كتعطيني لا سيتوياسيون د الشركه ديال واحد لاكتيفيتي بيان سور au niveau de chaque critère. دابا منين غنجيو باش نعرفوا البارامتر ديال لا بوزيسيون؟ كيسكون في كنحسبوا سكون ابل اون نوت بونديري. شنو هي لا نوت بونديري؟ هي هذه اللي دابا دايرها لكم انا اون روج، هاد لا كولون اون روج. كي درنا كي كنحسبوا هاد لا نوت بونديري تو سامبلومون كناخذ لا نوت ديال كل كريتير ملتيبليي في لو كويفيسيون ولا لو بو. 0.1 مضروبه في 3 تعطيني 0.3. 0.05 ديال لا غام دو برودوي ملتيبليي فوا 2 ça nous donne 0.1. 0.05 fois 3 ça nous donne 0.15. 0.1 fois 4 ça nous donne 0.4, etc. etc. Donc كنضربوا لو كويفيسيون في لا نوت كيعطيني لا نوت بونديري ديال كل كريتير. من بعد كنجيو كنجمع هاد لي نوت، كنجمع التوتال ديالهم. عندي هنا مثلا هو 3.1. جينيرالمون هذيك 3.1 هذاك التوتال دي نوت اون لو ديفيز على لو توتال دي بوا. كناخذوا التوتال ديال لي نوت هاد 3.1 اللي المجموع ديال هاد لي نوت كنقسموه على لو توتال دي بوا. مي جينيرالمون التوتال دي بوا هو واحد، دونك كتبقى لنا هي لا ميم. هنايا هي 3.1. مزيان. دونك حنا دابا لقينا البارامتر ديال لا بوزيسيون كونكورونسيال. دابا هذه تخيلوا هذه في البي سي جي، البي سي جي كنا كنلقاوها بواحد السرعه، كنحسبوا لا بار د مارشي ريلاتيف. كتعطيني مثلا 1.6 وكنخدم بديك 1.6 وكنبريزونتيها في لاكتيف في لا ماتريس. ما كاينزي شو ها لا ديفيرونس. دونك باش كومبيني بين هاد لي كريتير ها الخدمه اللي خصنا نديرو. ناخذ لي بوا، ناخذ لي نوت ونخرج لا نوت بونديري ونلقى البارامتر. نفس الحاجه غنديرها في الطابلو الثاني. دونك نشوفوا لا باج سويفون. عندنا ان طابلو فيه لاتراكتيفيتي، ان طابلو فيه لاتراكتيفيتي. الور هاد لو طابلو عاوتاني عندنا فيه ان باريم دو 1 à 5. لو باريم غادي عندنا من 1 حتى ل 5. الور في هاد لو باريم شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا واحد كتعطينا كتقول لنا بانه هذاك لو كريتير الي فورتمون نون اتراكتيف، 2 موينمون نون اتراكتيف، 3 neutre ou la situation équilibrée ou la situation stable, 4 moyennement attractif, 5 fortement attractif. Alors هنا عندنا في الطابلو نفس بلا ميم لوجيك، عندنا لي كريتير. دونك هادو لي كريتير باش غنعرفوا لاتراكتيفيتي ديال المارشي، c'est-à-dire المارشي واش اتراكتيف، واش est-ce qu'il attire les entreprises ou non, est-ce qu'il est bien pour l'investissement, est-ce qu'il est bon pour l'investissement ou non. Donc les critères qu'on a
c'est la taille de marché, le taux de croissance, le niveau des prix, la concurrence, la rentabilité, la technologie, les brevets, les tendances sociales et les contraintes juridiques. عندي le poids de chaque critère. دابا هذا مثلا غنعتبره هو المارشي دي سمارت فون. او الا شفنا لا بوزيسيون كونكورونسيال ديال الشركه في لاكتيفيتي سمارت فون، دابا المارشي كامل ديال لي سمارت فون كيفاش داير. الوغ هنا عندي بالنسبه لي كريتير لو بوا ولا الكويفيسيون، ça signifie bien sûr que الا جينا نشوفوا غنلقاو لا كونكورونس عندها 0.3. دونك بالنسبه لنا اهم كريتير باش نعرفوا لا سيتوياسيون دو مارشي دي سمارت فون اسكي لا اتراكتيف او نو سي لا كونكورونس. دونك عندنا فيه le poids des 0.3. Le taux de croissance 0.2. Donc c'est le deuxième critère au niveau d'importance qui joue après les autres critères. Alors, غنجيو دابا les notes. مزيان عندنا une note de 5 في la technologie. شوفوا معايا دابا لا نوت دو 5 في لا تكنولوجي. كاس كاين سينيفي هاد لا نوت دو 5 او نيفو تكنولوجي؟ كتعني بانه المارشي دي سمارت فون او نيفو تكنولوجيك il est très attractif. نرجع دابا للبارين. il est très attractif. une note de 4 في le taux de croissance. اش كتعني؟ كتعني بانه le marché il est moyennement attractif au niveau de croissance. C'est-à-dire que la demande ou la croissance des ventes est مزيانة. عندي une note de 2 مثلا في les contraintes juridiques. Une note de 2 في les contraintes juridiques اش كتعني؟ كتعني que c'est pas attractif, moyennement non attractif. Il y a un problème. Les contraintes juridiques ont un problème. Ils ne sont pas très bons. عندنا une note de 1, le niveau des prix, fortement non attractif. Donc, il y a une guerre des prix. Il y a un problème au niveau des prix sur le marché des smartphones. Donc, quand on dit la même tâche, on calcule une note pondérée, c'est-à-dire la note fois le poids au niveau de chaque critère. Donc, on dit مثلا 3 في 0.05 4 في 0.2 1 في 0.1. دونك كل واحد غنخرج لا نوت بونديري ديالو. دونك 3 في 0.05 تعطينا 0.15. 0.2 multiplié par 4 ça nous donne 0.8. 0.1 fois 1 c'est 0.1. 0.3 fois 2 c'est 0.6 et ainsi de suite. Donc en fin de compte on va trouver le total de 2.65. donc très bien. حنا دابا تقريبا قربنا نكملوا باش بريزونطيو لاكتيفيتي. دونك لقينا في الاول لقينا في لابار دو ولا في لا بوزيسيون كونكورونسيال 3.1 ولقينا في لاتراكتيفيتي 2.65. très bien. دابا غنشوفوا لا ديرنيير ولا لا باج سويفونت. La page suivante هي دابا pour présenter les DAS. احنا لقينا البارامتر 2.65 و 3.1 ولكن la matrice elle n'est pas numérotée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait pour numéroter les axes? أول حاجة pour اللي خصنا نعرفوا أنه les axes de la matrice Mackenzie كيمشيو بلي ميم بارامتر. c'est-à-dire les paramètres اللي غيكونوا في l'attractivité هما les paramètres اللي غيكونوا في البوزيسيون كونكورونسيال. les paramètres اللي غيكونوا في هاد لاكس هما اللي يكونوا في لاكس في لو دوزيام. هذه بار ديفو. alors qu'est-ce qu'on fait pour position pour باش اول حاجه خصني جو دوا نيميروتي لاكس. كيفاش غنرقم لاكس ديالي؟ كنشوف لي نوت اللي عندي. كنرجع هنايا عندنا البارين مزيان سي تري سامبل.
Donc, puisqu'on a le barème, puisqu'on a le barème, كنشوف مثلا أصغر نقطة هي 1 وأكبر نقطة هي 5. دونك أصغر نقطة هي 1، أكبر نقطة هي 5. دونك أوتوماتيكمون غندير غيكون لاكس عندي غادي من 1 حتى ل 5. ولا ميم شوز بالنسبة لو دوزيام اكس. دونك لاكس مثلا دو لا بوزيسيون غيكون دو 1 à 5 ولاكس دو لاتراكتيفيتي غيكون حتى هو دو 1 à 5. مزيان. دابا حنا لقينا كيفاش غندير اللاكس دو 1 à 5 et 1 à 5. دابا الا ما كانش عندك ان باريم، الا ما كانش عندنا ان باريم، كانش عندي هذا لو باريم اللي فيه من 1 حتى ل 5، كيسكون في بور نيميروتي لاكس؟ كنرجع لي نوت، هذاك الطابلو لي دو طابلو اللي شفنا قبل اللي فيهم لي نوت، ماشي لي نوت اون روج، لا لا نوت سور 5. وكتشوف في لي دو طابلو فين كاينه اصغر نقطه واكبر نقطه. دونك اصغر نقطه عندي هي 1 لي دو طابلو، اصغر نقطه هي 1، اكبر نقطه هي 5. دونك غتجي وغادي ترقم لاكس من 1 حتى ل 5. فوالا. دونك هذا وكون ما كانش عندك الباري. دابا كيفاش غنديرو نرقمو هاد لي زاكس ولا هاد لي لين اللي كاينين او ميليو، حيت هي من 1 حتى ل 5. دونك par rapport au calcul, on a pris bien sûr la note la plus faible اللي هي 1 et la note la plus élevée qui est 5. On les a mis au niveau des axes, des deux axes. Par la suite, donc, pour trouver la valeur de chaque ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5 moins 1 divisé par 3. 5 اللي هي la valeur الكبيرة، كتنقص من هذاك الواحد اللي هو la valeur par laquelle on a commencé la numérotation de l'axe. On la divise sur 3. ديما on la divise على 3. علاش؟ حيت عندي 3 زون. هاد لا فالور الكبيره بارفوا تقدر تكون 10، راه يقدر يكون عندك ان باريم غادي من 1 حتى ل 10، يقدر يكون عندك ان باريم غادي من 0 حتى ل 3. دونك هادشي علاش قلت لكم لي زاكس راه يقدروا يتبدلوا لي فالور ديالهم، يقدر يكون عندك ان اكس شي مرات فيه دو 0 à 3. دونك الا كان 0 3 غتاخذ 3 موان 0 ديفيزي بار 3، دونك غتعطيني 0 1 2 3. كانت مثلا دو 0 à 5 غتاخذ 5 موان 0 ديفيزي بار 3. كان دو 0 à 10 la même chose. Donc, هنا عندنا de 1 à 5, donc 5 moins 1 divisé par 3 غتعطيني 1,33. شنو غندير بهذيك 1,33؟ غنجي وغنبدا نزيدها بعداك على لا فالور الاولى، 1.33 زائد 1 غتعطيني 2,33. عاوتاني نزيد عليها 1.33 غتعطيني 3,66 بلس 1.33 غتعطيني 4.99. دونك soi-disant 5. او بيان سور منين غنرقم هذا الاول مثلا لا بوزيسيون اوتوماتيكمون نفس لي بارامتر غيتعطاو لو دوزيام اكس. دونك الا رقمتي غير واحد كترقم الثاني بلا ميم فاسون. فوالا دونك on a presque terminé. D'abord pour positionner l'activité, qu'est-ce qu'on va faire? غنرجع لي بارامتر ديالها ديال لاكتيفيتي. دونك عندنا فيها مثلا في لا بوزيسيون 3,1 وفي l'attractivité 2,65. donc 3,1 غتجينا مثلا هنايا، donc la position غتجينا في le milieu تقريبا de la matrice 3,1 le milieu de la matrice مع 2,65. donc غنشوفوا 2,65 فين كاينه عاوتاني في l'attractivité، donc 2,65. donc غتجينا l'activité de la case اللي كاينه في le milieu de la matrice. فوالا دونك هذا بالنسبه مثلا لهاد l'activité smartphone. donc الا لقيتها في هاد لا كاز ça signifie que c'est une activité qui nécessite des investissements qui sont sélectifs, etc. Voilà. Donc c'est la façon avec laquelle on fait pour la méthode qu'on doit suivre pour présenter les activités au niveau de la matrice Mackenzie.
Bien sûr, si on avait par exemple un texte et des données au niveau du texte, on peut se baser sur le texte pour la présentation. Mais si jamais il y avait مثلا des calculs, احنا شفنا la démarche. Donc كناخد انا je la répète, كنحسب la note pondérée ديال كل activité. دابا راه الا كان عندي مثلا 5 د لي داس, je dois faire ولا je dois calculer la note pondérée pour chaque DAS. وديما بنفس الطريقه, le poids fois la note, toujours poids fois la note. Donc باش كنلقى le total des notes pondérées, كنجي l'attractivité la même chose, كنلقى le poids multiplié par la note كيعطيني les notes pondérées. Après كنجي كنرقم les axes de la matrice. بحال اللي قلنا الا كان عندي ان باريم كنتبع الباريم مثلا من 1 حتى ل 5, دونك مشينيش انا غندير دو 1 à 5. ما كانش عندي الباريم كنمشي لا كولون اللي فيها لي نوت ديال لي ديفيرون كريتير وكنشوف اصغر نوت واكبر نوت. دونك في لي دو طابلو بيان سور, دونك اصغر نوت في لي دو طابلو, دونك في لي دو طابلو اصغر نوت هي 1, اكبر نوت هي 5. دونك كنرقم لاكس ديالي دو 1 à 5, كنلقى لا فالور ديال لي ليني كي سون او ميليو. دونك كناخذوا لا فالور الكبيره موان الصغيره ديفيزي بار 3, وكتبقى لي فينالمون لا بريزون. Donc c'est tout ce qu'on a par rapport à la matrice ماكنزي. Je pense عاوتاني لو ميكرو il s'est غطفى, انا ما عرفتش وقتاش طفى, واش عاد طفى ولا من قبيله. لا لا يلا دابا. Très bien, لا très bien, عاد heureusement, très bien. Voilà, donc